Guys, seko madang ejon YouTuber people boje ko menot pa lagi mang just for aine bike ko langkan gela aine car ko langkan gela aine kum ko langkan gela ngo daily views like comment empe channel da aga gorosu amna madak ji so oda mana takam da mamurdum ejon successful YouTuber pa ipa okkom lagi dang aro kiman menot lage odok bikoy ajago siloka video song olo alusona hai so first of all se video sam scheme ma pa last of gato good morning guys jejera mapung misriang kumrik sudung so video sam start labo ka nolu marju ko agam ektango lupam da maldo actually nolu kindu pa ngo simsuro aipa gram gerra dum na so longa video bonai nan time pa ma pe dung only for yumbong bonai nan mane time sam pa contact ko pa dung ada sine mane 1 week de ekbar ngo time pa ra odong laga pa sium 1 week khida bo sim video bonai dung roka jiman to aro video फायजी से only for share location not पाए कापिलामियम से location हो शो माने lighting हम पारा बाकी वाला side वाला गातो कमोडा खोडों लगा पर सोगों पाए so नोलू मानिंग मा पर कापिला लोंगा वीडियो को माने ना so सिलो के वीडियो संग लो खिंजे एजोन सक्सेसफुल यूट्यूबर पीपल सबसे जरूरी दे ओकोन so ngok phalor pura mada ejon successful YouTuber pe bonipe so main part to hoise mane nokka junu nobo lagibo nokke eta mane confidence takibo lagibo so ager sem ngo gerai sager sem ngo aroru fa geriyam so example nolu katok eta blogging video ko bonai pe okolok pe gupu pada aru adiko taniyam no oda video dam bonai dam riksen kinbang side ekjon obo pare dujon obo pare 1000 obo pare 2000 obo pare example dorila tumi 1000 mane manuhor মাজত এটা ব্লগিং ভিডিও को बनाई पाना सो सुपांग नो 1000 जन थानी दो हरादो नो एटा मोबाइल केट काप गेला जस्ट फॉर नो आगा आगम लुसुलदुं पागल नम्प अले 1000 जन थानीले नम कामाय लांग थानीले पागला दांगने सिद्दिको ngolu साइलेंट ना दुं ओलो आगुदे ओकोक्कम लुगोल सो निश्चय तु खाय सो Odok lega pe no confidence de mane lora se sitin tania rasong kap se agom lulu okol ngo le sila video sem record ye odok voice tem dubbing yam nam pemula ada number 1 nokka wrong da ada nokka low confidence and number 1 wrong da kapilam yam lo sim suro na me voice dubbing em odok dukai pemama reality yam lagi dang mane jitu no sport do video bonai dune tar gute sound lage Auto paradoxin aru nok perfectly mane sound nam lagi da bulu khadam yam nokat loud ya pa lagi da number 1 hoise mane ejon YouTuber bonipe noka confidence hoboi lagibo so amme nom phagala da gamnai moesong phagala da gamnai kaesong odo nokki important ba karon no okhagerdam gerra no tura duji nokke ba ukumarang solila duji ede main important sim no toma duda gom gula mane bulu gula nom sam doto kamna bipan kamase kose edu khone no jintu khamod aise only for no camera focus kor aru ji no kiwa content banabo loisu edu dian kor so main fact de eta confidence hoboi lagibo eta no hoy sorry confidence hoboi lagibo nok monor majot মই এটু কাম কৰিব পাৰো নাম্বার 1 এইটু হৰক নাম্বার 2 দল এনে মানে আলাকসম রোটেস নাম নাম আপঙাই ফাগিয়া বাৰো কেইদিন মান মানে আদত লগালে কিন্তু আদত খামাম জসিন বাগাম পগমা সেম্পার রোটেস নাম দে আ ক্যামেরা অলকি কারণ ভিডিও গম লাট পারাক সেম্পার ngokkat actually সুপা দুইটাঙ্গ ফোন কামা এডু কারণে আলাক সকি দেখাই দং আমবা ngো পারফেক্টলি নলুম দেখাই যায় সো নাম্বার 2 দল Alaksam rotes नाम द का नंबर 3 दल माने नोका साउंड दसिन नोका एकदम परफेक्टली माने लेन फैदा कारण सुपा ngोका कातो ngo बाकी इंदी वीडियो बनाय मुल ngोके इमान किनि माने परफेक्टली ngo जितु कोय माने ngo वॉइस क्लिप इमान किनि भालके नाहे माने आदां को स्किप पाक दांगो आदां को दोपाक दांग नेम पिया देमपा काफिला इदां ने जितु नो वर्ड दे माने भालके किनमाय मुलो लुइट ग्रीन मायमलो एडम पादां की स्किप पाक दा केटियाव एनेका होबो नै लागे सो एडम फिलांग वीडियो सिलोलो प आइरुफ बजे को आगबारि लागे मा ओनली फॉर 1000 2000 of views बजे को खामा एटु काउने কৈছো তেনেকা হবো নে লাগে এই গলতি মই সুধাৰিব লাগিব মানে সিলোলো পেngom তো আমি ইউটিউবার আমনা মাই কিন্তু মাগে মানে ইউটিউবার আমনা মসুদা কাপিলা মিয়েমুলো সাগের সঙ্গ আগেরে ngo সাকাই কলক আলাক টকালা দমাং ngo বিকাৰি ফেলা খমাং কাৰণ আজি নহলে কি হবো খালিত গৈ হবো পারে ইয়াৰ পৰা মোৰ ঘৰ চলিব পারে
জাস্ট ফর এদম ন মস পানা কারণ আমিকে লুনাম দে আমিকা গেরে তার নাম দে কিন্তু মলুকা আইখা গের মা এইটো কারণে এভয়েড কর লোকে যিয়ে হোক তুমি এভয়েড কর আনৰ কথা মানে দিয়ান দি একো লাভ নাই অসাকে কৈছো लोगों का काम है कहना है लेकिन हमारा सुनना नहीं है भाई ये सब गुली मार दो और नंबर थर्ड डबल नोक एडिटिंग और जानिब लागे से भिडिओ से मोर रेकर्ड तक धरि लाग सुपार न 20 मिनिट बा 30 मिनिट को रेकर्ड तक किन्तु 30 मिनिट तो गुथेइतो माने न रेकर्ड जिमान কৰিছে এই গুটেইটো মানে পারফেক্ট নহয় তার মাজত নক ভয়েস না থাকিব পারে তার মাজত কোনেবা স্ল্যাং ওয়ার্ড ইউজ কৰিব পারে এইবিলাক ন কাটিং কুটিং কৰিব জানিব লাগিব এইটো কাৰণে আমি মডাক মানে এদম বুলু মিপ এটা ল্যাপটপ লাগে আমরা কিন্তু ল্যাপটপৰ একো জৰুৰী নহয় তাত জাস্ট ফৰ নক 10000 বা 12000 টকিয়া এটা মানে এন্ড্রয়েড ফোন হ'ব লাগে ইমান হ্যাং হ'ব নালাগে কিন্তু হ্যাং প মুল আজও কো এডিট নাম দে মেনত দা ओदक लगा फे नोक फोन एक टांगो लगी दा ओदक एप्स से गासुम को दूं किनमाय मुलो एडिटिंग एप्स समदा सास पे मुलो पाए यूट्यूब दक सास दा लगे लगे नम लंकान बी खाई मास्टर दूं बीएन से दूं सबसे आया दा ngok फालर পৰা बीएन से माने नेम वाटारमार्क कामा आरो सिम्पली माने एडिटिंग ना दा ngो बीएन सिंग इउज दा एटु काउते ngो मदा माने बीएन से इउज बलागे ना सो काटिंग कुटिंग देम किन पारा ओडक नो मेन इम्पोर्टेंट दक कोने माने जितु नो कंटेंट बनाय আছে ভিডিও একটা বনাইলা তো ওর ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক মেলগিয়েমুল মানে অলপ মানে এট্রাকশন হয় আর ভিডিওটো ভাল লাগে এইটো কারণে প্রায়ভাগ থানিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক মেলগিটা কিন্তু এট ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটো হল মানে কপিরাইট ক্লেম আইপা আর মানে কপিরাইট ক্লেম দে এনেকা কাটরান বস্তু কোতে মানে যে দুগমন্তির গদা মানে ইউমত আমি কি বদেম পামনি দা এইটো কারণে নো একদম সকলো কপিরাইট ক্লেম lagiman ganem phadang adam ni youtube dok search pemulai pai oke NST doin baru NST doin mane non copyright music am para kintu odosin ake ake copyright am bida kintu no comment na lola da copyright am bio kam da kangkan pa no joji request pemul copyright claim am biba so copyright claim dem lagima pemul na jogo request para bonna juntu manuhe no mane ad gan dem bita jera so modok lega phelu no gasum ko mane আমি মডাক সিম্পলডাক ইউটিউবার বনি নাম সাম নাই কিন্তু ইমানো সিম্পল নহয় ইমানো মানে কঠিন নহয় ন যদি আর কাসিন কি মসলা গের ফর্মুলা আইডাক একো প্রবলেম নাই কিন্তু ন আমিকে মানে লুলিক নাম কো কি বা খাইকে লাইফ স্টাইল এম কাবলা ইদু ফর্মুল ন কেতিয়াও সাকসেস হ'ব নোৱাৰে জাস্ট ফর ন জিনেকা মনত ভাবে এইটো কাম কৰি যোৱা অৰক আইৰু ফ বজে ক আৰু ফল লুদু মেনত ফানা মচিন কামাং কিন্তু অডক যদি কো মেনত ফমা নাম মচিন কামাং দেমং ন দিয়ান পানামা সাউন্ড আৰু ভালদৰে नो कॉन्फिडेंस থাকিব লাগিব ওরকে এডিটিং দে মজুকো লাগি দা ওরকে ক্যামেরা কোয়ালিটি দে নো যদি নকে ইমানটো এফোর্ট না থাকিলে মানে নো কম কোয়ালিটি তো বনাব পারে ওরকে লাহে লাহে গই মানে এমপই নম টানিয়ে লরিসম আমি ভিডিও খামাও নম দিয়ান দা নো কাপি নাগেরেম গেরমান ওদক লাগা পাং নম লরিসম কারা আমি সাবস্ক্রাইব লা লেরা ফলো লেরা এটো কারণে নো ভাল ভাল মানে ভিডিও এটা দিয়া ওরকে ক্যামেরা কোয়ালিটি দেম সিনামে কাটিলা দুয়ে যেতিয়া নাকি নো সাকসেস হবো তেতিয়া নো চেঞ্জ কৰিব পারে ক্যামেরা কোয়ালিটি গলি দেম ওরকে এডিটিং গলি দেম ওরম পে আমি ওরক আৰু नो वीडियो दा लाखो 2 लाखो 1 मिलियन 2 मिलियन को व्यूज दु আমি বলে গমন সমন কৰিব নালাগে কেতিয়াবা মানে কমেন্টসু চাব লাগে কমেন্টস দো মানে বস গাসুম কো হিকাম পাৰাক নো জিতু কামত বেয়া কৰিছে জিতু আগে নো ৰং কৰি আছে এইবিলাক মানে মানুহে কমেন্ট কৰি তাকে নো মাইফে মানে টানি গলিৰে অদক নো শিক্ষা এটা পাব পাৰে অকন ইমুৰ নকৰিব মানে এটো কাৰণে কমেন্টও চাব পাৰে নো জাস্ট নেকি মোক ভিডিও লাখো ভিউজ টা মোৰ টাইমে নাই কমেন্ট চাবলে এমনা মস বনাম কামা কেতিয়াও ইগো দেখাব নালাগে কাৰণ কাপিলা আমি মুলো সিলো নক কৰাটো চেন্ডেল গাম গল দুনে থানি দে ইয়াম্পো কাপিন টানি বিয়াসং সেকসিং লুলামা এটো কাৰণে সিলো ন আইনে পজিশন ন দুফে মুলো মসিও মোক পাৱাৰ সমব দুই এমনা এদে ভগৱানকে অমৰ ফে বিনাম বস্তু মা ন খালি গই কি হ'ব পুৰকি গই কি হ'ব সেকসিং লুলামা অৰক আম্মে গাসুম কো লুদাক ইউটিউবার বনি নাম সা আসান দাম না কিন্তু ইমানো আসান নয় ngok কাছে নিকাব 3 বছর কো কিন্তু আজিলৈকে সাকসেস তো হোৱা নাই কিন্তু তথাপিও আমি আগন থানবা ngogea থিলা দুং मामा पर वीडियो में बितिला दूं आई होप वीडियो आप लोग को पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करो कोई चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर दो लव यू गाइस फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय